Na basta naalay asawa, sulay ang atong enjoy yourself. Sweet pa ang inyong relasyon, enjoy pa. Liquid chlorophyll. Naglipong-lipong ka ba? May insomnia, ubos nga iron o platelet, taas ba ang imong creatinine o blood pressure? Nag-antos ka ba sa imong UTI? Sakit ba ang imong pag-ihi o nagsigi ka ba og ihi-ihi ilabi na panahon sa gabi? Sulay ang atong liquid chlorophyll. Makatabang kini sa pagpaubos sa inyong blood pressure o creatinine. Pure wild honey. My son, eat thou honey, for it is good. Proverbs 24:13. Nangita ka ba og pure wild honey? Ang benepisyo nini mo paligon sa inyong immune system, makapugong sa cancer, tambal sa ubo og throat irritation, probiotic, rich in antioxidant ug makatabang sa problema sa kasing-kasing. Santon Plus Herbal Capsule. Ang mga bukol-bukol, sarang tunawon, siskag tumor, Santon Herbal Capsule. Garantisado, Santon Herbal Capsule. Kagmay alivyo, Santon Herbal Capsule. Aprobado sa sayantipiko, ginaendorso sa mga eksperto. Santon Herbal Capsule, ang kapsula na epektibo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Ay goodness! Sa friskong gatas sa baka. Ang Arla, matilawan ni sa ilang gatas ug cheese. Maunay goodness gikan sa European Dairy Farms. Kayang Arla gikan sa Denmark. Lami. Wow, ako! Naay goodness nga natural para sa tanan, no? Busa ang atong pamahaw, Arla! Feed your greatness! Arla, feed your greatness! Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako yung mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Igsoon ng toxins mudaot sa function sa blood cells, gamoy at tigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig gadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod na sa mga toxins nga mo hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inumatag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ning gawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Ayo, Mare! Uy, Mare! Ali, sulod! Wow! Ganindot sa imong kurtina. Uy, kumpleto na lagi kagamit, Mare. Gikan sa sala o kusina. Mahal na, no? Ay, sa Kaking Home Depot ko na napalit. Kaking Home Depot? Oo, tungod kay sa Kaking ay doon na sila kitchenwares, appliances, hardware, shoes, RTWs, ug daghan pang uban. Kaking Home Depot, located at Osmeña Extension, Cagayan de Oro City, with branches at Carmen and Puerto. Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kaayo. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio, ang D3 nga may visyo, ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Kung gadgets ng bayan ang hanap nyo, welcome ka dito. Ikaw ang #1 kay Central Huan. Central Juan sa Lapasan Highway.
Maayong adlaw katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Si Governor Peter Senior Pedro M. Onabia sa lalawigan sa Misamis Oriental makigduyog sa katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Agustin 2022. Happy Fiesta Cagayan de Oro. Viva Senior San Agustin. Kini nga panimbaya hatod kanato ni Governor Peter Senior Pedro M. Onabia, ang amahan sa paglaom pamilyang Misamisnon unahon. Aduna ka ba'y high blood pressure? May family history ba ang imong pamilya sa pagtaas sa BP? Mag Mighty C kada adlaw. Ang Mighty C, usa ka alkaline vitamin C na makatabang sa pagparelax sa mga kaugatan. Gani mahimong dako ang agianan sa dugo ug mubos pa ang imong high blood pressure. Sa mga pagtuon naghihimo sa nasod sa Amerika na pamatudan nga ang regular nga pag-inom sa alkaline vitamin C ang nagapaubos sa systolic blood pressure hangtod sa 4.9 mmHg. Mag Mighty C kada adlaw. Kini ang alkaline, dili kini acidic, dili sa masauban. Gani kampyon inumon bisan guwa pa kay kaon. Likayan ang hypertension. Mag vitamin C adlaw-adlawon. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent, undisputed #1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Ang masunod nga programang inyong mabati, binayran ang mga hunahuna o opinyon sa mga tigpamaba, ila lamang og walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o kawani sa Magdum Radio. Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako o kaisog nga mo serbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbarog gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Usa ka oras gatulumanon atod kaninyo ni Mayor Rolando Clarix Uy. Og niining istasyon matag adtong Biyernes sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Tangpanan sa katawhan nga nanginhanglan og tabang. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Clarix nga serbisyo, garantisado. Ug karon ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarix Uy. Kauban ang inyong host, Dr. Ronnie Waniwan. Okay, katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, mayong buntag. Apilo na ito pagpalimbaya ang katawhan sab sa lalawigan sa Misamis Oriental sa atong 80 kakabaranggayan dinis dakbayan sa Cagayan de Oro sa atong mga kapitanes. No, sa pagpangulo sa atong EBC President Kagawad Alam Lim ug of course mga igsuon ang katawhan nga nagsunod sa Magnum Radio, no, naka live sad ta mga igsuon sa atong Facebook, no, sa Facebook sa Magnum Radio. Bueno mga igsoon, di tabaglangan kinining programa ha. Una kining bulyada nato mga igsoon, isip bag-ong napili nga mayor sa dakbayan sa Cagayan de Oro, si Mayor Rolando Clarix Uy. Bueno di tabaglangan na sa atong atubangan ang ignon tigalin na kuni equally handsome kay di gwapo gyud nga tinuod. Mayor, maayong buntag nimo. Maayong buntag kanimo Doc Ronnie ug sa atong mga suking tigpaminaw sa Magnum Radio. O una sa tanan dawata akong ipaabot ang akong kinasingkasing nga pahalipay ni Governor Pedro Peter Onabia nga gidapit ko sa iyang pagpasubo sa iyang bag-ong
dugang nga patigayon ang vineyard dito mi karon pa mi abot gikan dito sa Barangay Indahag. Congratulations sa pamilyang Unabia. Okay, Mayor, I understand nga una gyud no, di ko nga kumalimot adlaw nga natawhan ko to nimo. Din may bisita ang atong halangdong gobernador si Senior Pedro Unabia no. Ya atong adlaw gyud sa imong birthday. Now, ug I understand nga usa sa inyo ni isgutan adto katuman ang posibleng pagdevelop sa Don Gregorio Pilay Sports Center kay nakita nato nga lugar medyo doon na nagyoy mga diferensya ang atong Pilay Sports Center. By the way, unsa may inyong naisgutan ni adtong panahon na? Tinuod ka sa iyang unang pagbisita dako na kong kalipay ug pagpasalamat nga gi-surprise ko niya pagbisita atol sa akong adlaw nga tawhan. So sorpresa niya ito. Salamat gyud kay tanan Gobernador Unabia. Og among unang naisgutan ang development sa Pilay Sports Center. Og dito mismo sa iyang pagsulti nahibaluan nako nga aduna di ay tipik nga gipanag-iyahan sa kagamhanan sa Dakbayan. Gitudlo niya dito nga gi-drawing silbi niya nga mauning dapita nga ang gipanag-iyahan sa Dakbayan. O aron maklaro nako pagkasunod semana ako nasab ang mibisita kaniya. O dito mismo sa tunga-tunga sa Pilay Sports Center iyang gitudlo ang maong lugar nga gipanag-iyahan sa Dakbayan. Murag duluna kintahay. Nag tudlo ay mi sa mga duluna. So, doon na po gitudlo niya nga dihang dapita mo gipanag-iyahan sa Department of Education. Nakita na to, Mayor, nga sa dugayng panahon ang Pilay Sports Center, medyo ang oval din ha, medyo doon na nag-diferensya. Konkrito, unsay plano ninyo diha, Mayor? Unsay participation sa syudad? Ang gipaabot gyud nako ni Governor Unabia, magtinabangay kita para sa katawhan. Tagaan taghigayon ang mga katawhan kay nasayod ko ikaw po nakahibalo nga kasagaran magamit sa maong Pilay Sports Center ang mga katawhan man sa Dakbayan. So andam siya nga mutabang sab nga ang among tinguha maulama ang pagserbisyo sa katawhan. Paghatag og kahigayunan kasayon sa katawhan nga makagamit sa Pilay Sports Center. Kaya lagi na addressan nga sa dugayng panahon no. Wa gid masudli. Mir kung naamang galing posible bang dunay kitaon ani ang syudad? Adunay kitaon sa syudad kay doon na may entrance fee. Pero ang ako lang mukita ang probinsya, mukita pod ang Dakbayan ug mukita pod ang DepEd kay matag usa nato doon na may kinahanglan man gyud og mga pundo nga iawat ng ikadugang na sa lain na pong programa sa matag departamento. Meron ka ng wala ba'y konkreto nga action o kanus asugdan pa sa pananglitan ang redevelopment din sa Pilay Sports Center? Wala pa ba mahisgot Siya ang magpatawag niya na kay ako siyang gisaaran nga the time nga mag-convince siya sa iyang mga engineers, ako pong ipadala ang ato pong mga engineers sa Dakbayan. Okay, so patsada kayo mga igsono. I think sinugdanan kini sa ginatawag na to collaboration between sa province o sa Cagayan de Oro. But I understand ang inyong panag-ila dugay na kaayo no sa wala pa tingali mo sa puestos gobyerno, Mayor. Sa gamay pa ang yang negosyo, sa ako po gamay pa akong negosyo. Og hangtod karon nagpabili ng among pag-inilhanay o pagsinaligay o dako na kong kalipay nga sa among panag-istorya atong miaging semana. Tulo ka adlaw niyang pahulaman sa ang Pilay Sports Center sa Dakbayan nga magpahigayon. Unang pagpahigayon sa kalihukan sa kapistahan sa atong Dakbayan. Unya sa tulo ka adlaw nga iyang gipahulam. Usa ka adlaw ra ang iyang pabayran. So dako na ko ng pasalamat. That's a welcome development. Mayor, murag nasundan gud sa tao kay makita ba sa Facebook una sa higayon nga gisurpresa ka sa imong birthday. Apan sa ikaduhang higayon nga nibisita siya no sa imong buhatan, uban na nato ang regional director sa National Telecommunications Commission ug nahisgutan kining ato mga spaghetti wares. Unsay engagement ani sa syudad sa Kapitolyo ug sa
NTC, Mayor. Natumong to nga nagkortesiya ang buhatan sa ang director sa NTC, si Director Ted Buenavista. Mo tong gitawagan ako sa akong staff, si Governor Onabia nga mobisita ko ugma o sunod adlaw. Wala siya misugot kay siya gyud mo bisita. So ni adtong tungura, andam ko kay ingong man pud siya nga ana siya mamahaw sa akong buhatan. So nag-breakfast meeting mi uban ni NTC Director Ted Buenavista. So maayo among lakaw, maayo amo pa nag-istorya kay mao po iyang tuyo, kay wa po siya kahibalo nga aduna day ducks nga gipanag-iyahan sa Misurtel, nga ang Misurtel karon wala nay gamit, nya day mukita man di ay ang probinsya, ang ato lang nga ang kalimpyo nga wala na spaghetti wire, ang kasayon, ang kadali sa mga maintenance sa mga telcos, mura ang ato ang gitinguha, ang kalimpyo ra. Maayo kayo. Mutong gitakda ang panagtagbo na sa iyang staff sa mga engineering o sa engineering po sa atong city engineers dito gyud sa opisina ni Director Ted Buenavista. Maayo kayo ang lakaw. Gani nakakuha kog info nga posible sugdan na sa di pa moabot Disyembre arong malimpyo na gyud ang tibuok syudad ni ining spaghetti wires nga sa dugayng panahon no da kinsa na yung mga namunuan nagproblema gyud sila. I hope nga with your tandem lugar sa development sa syudad ma-realize na gyud na kay mosad nang gidamgo sa mga tao. Sa akong nakita gyud og nadungog nako ni Governor Onabia naa ang iyang kanang suportar. Labi na nga nagsubsidi ang probinsya sa Misamis Oriental sa Misurtel. Karon kung naa nay kita basing makuhaan ang subsidi sa probinsya sa Misurtel. Dako na kay nagtabang og kalipay ni Governor. Okay, Mayor, ato ding ipasabot no sa atong programa dinhi sa Magnum Radio sa 99.9 nga every Friday kini 10 to 11 sa buntag. Og matingala mo tungod kay gipahibalo naman na no, ni Mayor Rolando Clarix Uy nga every Wednesday o Thursday mo ni ang People's Day. Gaatubang si Mayor dito sa mga tao nga gabisita sa City Hall, katong dulay mga personal nga tuyo o gusto nila himamatod si Mayor. Mayor, unsa ning kuan o kining People's Day? Basin pwede nimo ma-elaborate di kining People's Day diya sa City Hall. Kining People's Day, agi kinig katumanan sa akong panahon sa kampanya nga matag simana magagahin ako usa ka adlaw para sa katawhan nga mag-atubang kanila sa ilang mga panginahanglanon o bangayog tabang. Apan gihimo na kong duha kay nakita ko man yun nga matag adlaw dili igo ang usara ka adlaw. Gani mahuman kog atubang sa mga tao, moabot pa kog alas 9 sa kagabion hangtod ang katapusang tao nga nagkinahanglan dili gyud nako talikdan. Mutang giduha nako ka adlaw. O kini extension na sa kaduha ka adlaw nga basin kapuyan sila mo adto sa akong buhatan kay maghulat magtagad basin dinhi sa istasyon sa usa ka oras maatiman pod nako tingali sila. So sa ato pa tulo ka adlaw. Duha ka adlaw sa imong opisina o usa ka adlaw sa usa ka oras no sa batag adlaw Biyernes o di kidato malikayan Mayor na atay mga bisita no nga tingali dito sila gahapon apan wala masapot tungod sa kadaghan. Nakita nato daghan po nag-atang diya sa silong og tingali no Mayor sa di pa ta mo sa unahan ato sa tagdon kining atong bisita no og on-site tuyo niining atong bisita no. I understand na si Ma'am Wilma Sistoso. Ma'am, ayong buntag ma'am na si Mayor karon. May buntag sir, may buntag Mayor Oy. Ako si Wilma Sistoso sa Carmen nagpuyo niya na ako karon sa City Assessor's Office, particularly sa tax mapping. And need na gyud nako Mayor nga magpahulay. I mean sa dayon pero mag-retire tungod sa akong sakit sa kasing-kasing. Ang ako karong gihangyo sa imo Mayor nga matabangan nun ta nga akong maumaong anak nga makasulod sa atua
para makatabang sa akong mga maintenance na medicine. Okay. Maing buntag kanimo, Mrs. Wilma Sistoso. Salamat kayo sa higayon nga imong gihatag ug sa pagpadangat pud sab sa imong hangyo ug pahibalo sa imong kahintang. Taga Carmen ka man di ay. Pwede man ka mangayo dito ni Kapitana oy sa imong maintenance. Magdala ka lag resita. Salamat. Walay problema na kay sukad pa sa sinugdanan nga kapitan ko sa Carmen og hangtod karon gipadayon na ni Kapitana oy ang pag-apod-apod paghatag og mga tambal sa mga tawo nga nagkinahanglan og tabang. O mag-retire na ka. Mo-retire na ko. Then imong anak mo oy ipuli nimo. Mo'y pasabot Mo'y nimo. akong gihangyo. Magpatabang ka. Oo, magpatabang. Sige. Naminaw man karon ang atong HR sa atong manager, department manager sa HR, si Madam Mimsi Mayuman. Madam Mimsi Mayuman at paminaw at timana si Mrs. Wilma Sistoso, labi na ang iyang anak nga matagaan og trabaho isip puli sa niya aron makatabang siya sa problema ug sa iyang mga maintenance ug kalihog ipaadto imong anak ubani didto ni Ma'am Mimsi Mayuman aron matabangan ang imong mahatag ang imong gihangyo. Salamat kaayo, Mayor. Kung dili matuman ang akong gisulti, baliki ko sa buhatan aron aduna nakatuman. Okay. Salamat kayo, Mayor, sa panahon. Ay ka problema, tabangan ti ka. Salamat, Mayor. Okay, daghang kayo salamat, ma'am, no, sa ibong padaglikyat dinhi sa atong programa. Okay, salamat kayo. Naasab, Mayor, si Ma'am Estrellesa May Bahadi, no, taga Barangay 26 ni dinhi sa atong syudad. Okay, ma'am, mayong buntag nimo naa si Mayor. Maayong buntag, Mayor, ug maayong buntag, sir. Maayong buntag sa Madam Estrellesa May Bahadi. Ako si Estrellesa May Bahadi, Mayor. Nangayo lang takugkuan pang reseta sa akong anak kay gikan ni siya na-admit sa Madonna, gioperahan ang yang liog. Unya gipagawas nami pero kailangan na maintenance na ay 1 week nga ibnon ang tambal akong anak ay mawala gid tanan ang kagaw sa iyang liog. Sige. Tambal gihapon. Walay problema na kung tambal man makaduol ka man sa atong City Health Office nga gipanguluhan sa atong Department Manager Doktora Dilia. O mismo usab kung naa kay resita adto ka sa akong buhatan kay naapod si atong department manager ani tungson sa CSWD naminaw sila karon adto karon kung makahulat ka sa akong programa tagaan ti ka usab para ipalit sa imong tambal dugang hinabang. Salamat kay Mayor. Hulata lang ko ini human sa akong programa usa dayon kamo adto sa buhatan sa City Health Office o sa CSWD. Naminaw karon ang akong mga kauban pag-atiman sa inyong mga kinahanglanon o pakitabang. Okay, Mayor. Salamat, Mayor. Okay. Di tamaglangan atong isunod, no? Isunod nato si Ma'am Rachel Alungay. By the way, may buntag sa atong mga department head karon, no, sa City Hall. I hope naminaw ang tanan, no, aron ma-address ang mga problema nga gidala dinhi sa kahanginan. Okay. Ma'am Rachel Alungay, may buntag na si Mayor anda maminaw sa imong unsa man galing. May buntag, Madam Rachel Alungay. Taga kanituan kumusta man? Kanituan ko, Mayor. Nya na ako sa sa Kuan City Hospital akong bana si Godofredo Ruwagi. Operahan na siya to before. Dayon na si CEO, dayon karon gusto na ipagawas sa kaning doktor. Pero dili pagid siya pwede unta kay wala pa siya gamit para sa iyang balay, nagkinahanglan siya sa iyang oxygen o nebulizer baning uban or basta sa iyang medicine needs sa iyang balay sa balay. Okay. Mangayo ko untag tabang sa Mayor. Sige. Naaman sa GR Burhano City Hospital imong bana? Okay, karon. Tingali dili siya mapagawas tungod tingali dili pa angaya ipagawas. Pero ipagawas naman ta siya pero gawas na hulatan pang iyahang kay naaman si Dr. Perdi Miranda, siya ang OIC dito karon sa GR Burha City Hospital. Adto
si SWD manager ani tungson sa iyang buhatan. Sa City Hall? Kung mihay mo po mag-uban ta karon adto sa akong buhatan, naay mong dalang billing? Naa. Oh. Tan-aw nako karon ini gawas nako, ini human sa programa nako ha. Ayag kagool. Tabangan ti kagihapon. Salamat kay Mayor. Okay, salamat kayo ma'am ha, sa imo pag-anhi sa atong sibihan. Sunod Mayor, si Ma'am Cherry Lu Yamba, no, nga taga KM3 Upper Carmen, no, sa Sunten. Okay, ma'am, may buntag. Sir, may buntag pud nimo Mayor. Kanang ako dai si Cherry Lu Yamba, ako ang nagrepresent sa among association sa KM35 diha sa Orobista, Purok 6 Zone 10B Upper Carmen. Ni ako karon Mayor kay mohangyo mi nga kanang makasulod unta ang water district sa among lugar Mayor kay sa pagkakaron wala kami tubig diha Mayor. Maulang unta na akong hangyo nga mga minimog tabang. Asa dapit sa Upper Carmen? Sa Orobista, familiar na Orobista, likod sa Puntipino, Purok 6, no? Purok 6. Oh. Okay. Taon-taon na inyong problema diha? Kay na alihan mo dakong koral? Oo. Kay Mao ba nang dapita? Oo, mao Mayor. Sige, sulati ko ninyo sa inyong katuyuan kay kung nakahatag ko og mga stab out diha sa mga kabalayan diha sa inyong mga kasilinganan, paningkamutan nato nga ma-address na inyong problema kay aron masulatan nako ang COWD sama sa gibuhat nato sa kaniay pa nga ang mga katawhan diha natagaan nato kasulbaran sa ilang tubig. Doula si kapitana, oy, magsulat ka dito niya, magpadangat kag sulat aron magpadala siya og sulat nga ma-estimate ang galastuhanan sa COWD sa labor ug materials sama sa gibuhat nato diha sa tanang dapit sa Carmen. Kay ang barangay maoy mugasto sa mga galastuhanan nga mapaabot ang tanang kinahanglanon nga tubig sa katawhan sa maong barangay. Akong sultian si kapitana oy sa imong katuyuan misisa ay kaguol gihapon yan. Kay naanda na namo na niya nga ang problema ninyo diha sa tubig sa Upper Carmen nahatag na. Pero kana nang dapita sa Upper Carmen ang wala pa nakahatagig tubig. Kay tungod anang dako kayong koral. Okay. Mao lang na Mayor dagan. Adto ha si kapitana oy nga sultii nga ako ang nagsulti nimo aron magdala kag sulat daan aron ma-estimate sa COWD ang tanang galastuhanan. Daghang salamat kaayo Mayor. Okay, daghang salamat. Before to mo padayon sa unahan Mayor, ato sang ipasa speakers lawak for commercial break. Ang programang inyong gipaminaw, binayran ang mga hunahuna og opinyon sa mga tigpamaba, ila lamang og walay labot ang mga tag-iya, tagdumala og kawani sa Magdum Radio. Life Extension Vitamin D3. Ang mga tao nga naay diabetes usually makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D gituuhan nga maka-improve sa atong body sensitivity to insulin. Pero dili enough nga vitamin D nga mohatag sa sunshine ug diet lang gyud. Magtumar mo aning Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Cali me through the day, Cali me when I play. Pag feeling bubbly or feeling fizzy, grab a bottle, wag nang busy. Looking fresh, feeling fine, Cali me something new all the time. Bawat inom, bawat sip, pag sa Cali, iba ang trip. DJ Cali, ibahin mo ang Cali. Lasang fresh, lasang bubbly. Available in apple and pineapple flavors. Cali lagi, lasang fresh, lasang bubbly. Walang alcohol kaya ang Cali for everyone. Bili na! Viva Senior San Agustin, kini ang inyong konsihal sa unang distrito sa Cagayan de Oro, George the Hardworking. Roking nagpaabot kadinyo sa usa ka malipayong pagsaulog sa kapistahan sa Dakbayan. Unta padayon natong tamdan sa usag-usa ang health protocols o pakigpatukan ang COVID-19 aron mas luwas sadya atong kapistahan ni Senior San Agustin. Amping o daghang salamat. Sa
Santon Plus Herbal Capsule. Kompleto sa anti-inflammatory compound ug antioxidants properties. Gipakupsan ang mga nagubag-ubag nga nagkaiyang parte sa atong kalawasan. Napamatutan sa mga siyentipiko nga makatabang paalibyo sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver ug uban pa. Santon Plus Herbal Capsule paggagon ang mga nagkaiyang kahulian sa atong paglawas. Santon Plus mapalit na sa mga kaunang butika sa Dakbayan ug sa tibuok lalawigan. Santon Plus Herbal Capsule. Ang gusto gyud na akong makamatch kanang sweet pero hot. O pag mag-mac spaghetti o McCafe Premium Roast Coffee ka. Pwede sad ng medyo cheesy and cool. Pag cheesy burger McDo o Coke McFloat na lang ka. Pangita ang perpekto nimong pares sa bagong McSavers Mix and Match. Pagpili og usa ka main o gipares sa usa ka side. Bisag usang snack combo, 75 pesos lang. Mag-usab pa presyo. Daghang combos ang ma-enjoy sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C na mga tulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. The biggest raffle in the city. Autorama brings you online pang-eskwela na, pang-negosyo pa, Raffle Bonanza. Buy items with a required minimum amount from the department store, fresh department, supermarket, and products from our sponsors to get raffle coupons for you to get a chance to win a Kia Bongo and multi-cab in the grand draw on June 24, 2023. Plus more prizes open to all Autorama Rewards Club members. Online pang-eskwela na, pang-negosyo pa, Raffle Bonanza, celebrating 53 years of success. Follow Autorama on Facebook for details. Mayong adlaw mga igsoon, kini inyong Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, akong mainitong panimbaya sa katawhan sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, sa pagsaulog sa Igalaay Festival. Dili nato kalimtan ang tinuod nga diwa sa pista mao ang panaghigalaay, paghinigugmaay ug pagtinabangay. Viva Senior San Agustin! Happy Fiesta ug mag-ampo kita kanunay. Salamat! Senior San Agustin! Kidney care time! Ako si Tiri Robles, 59. Unsay na sinatay nato nga problema sa kidney? Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na. Oh. Karon kuyawan ko kay taas ko no. So, sa pagsulay nimo sa kidney care, hantod na ubos ko sa ka karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal. Sige ma'am, daghang salamat ug stay safe. Sulayi ang pinakabago nga iBerry Gold na kini og 10 mg na routine. Mas barato kaysa sa ubang brand. Ang iBerry Gold mapalit sa inyong suking butika. Sa Aticals Grill, siguradong busog ka. Tambayan ng pamilya at buong barkada. Barbecue, lechon at tiempo'y kakaiba. Masarap talaga. Aticals Grill, serving their best sellers, bulalo, lechon manok, and liempo, and a lot more. Aticals Grill is located along Corrales Avenue. They're open daily from 10 a.m. to 10 p.m. Naputulay branches sa Taguluan, Villanueva, Valencia City, and Maramag, Bukidnon. Sa Aticals Grill. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Oktoberfest sa Desmark. Sila nagapahigayon ng October 10 Appliance Sale. Sugod October 9 to 16, 2021. At dunay diskwento sa spare parts, oil, ug service charge. Hangtod October 31, 2021. Dali na sa Oktoberfest sa Desmark. Ay, sana all sa family ko nabibigyan ko ng gatas. Para lahat, nabibigyan ko ng nutrisyon. Kaya sa Birch Tree Fortified na ako. Kasi dito, kasama all sa nutrisyon. Dahil may lakas depensa nutrients. Kasama all sa budget. $7.50 lang per glass based sa SRP ng 1.1 kilo. Kaya lahat, kasama all sa Lovely Mommy. Kasama all sa Birch Tree. Lakas depensa refers to immunity and energy metabolism support nutrients based on FNRI Rennie 2002 for 4 to 65 plus years old. Birch Tree Fortified is not a breast milk substitute and is not suited for infant feeding. Daghan ng utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayi ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Inom na og Mighty C o Santon Plus Herbal Capsule. Nagpaminaw kamo sa balita og serbisyo Magnum Radio.
Pwede balik ta mga igsuon no, sa tulumanong inyong alagad Mayor Clarix Oy nga mabati sa matag adlaw nga Biyernes no, alas 10 hangtod na sa alas 11 sa buntag. Bali extension ni sa People's Day nga gaipahigayon sa City Hall matag Miyerkules, Huwebes og Biyernes. Ug sa matag Biyernes ato gigkauban no si Mayor Rolando Clarix Oy. Sa dili pa mo palayon sa unahan, magnimbaya dito unta no, may pagpaminaw dia ni Provincial Board Member Bibing Dumadag no, ni Governor Senior Pedro Onabia no, nga namati karon si Kapitan Laguna no, di sa kauswagan kang Bradjuan o may buntag po dia no sa among guwapa nga amiga kang Ma'am Ives no, na po dia si Kuya Jan Del Bando nga nagsunod og sa Tibok Pwersa no, sa City Information Office ug again sa tanan natong mga department head. Mayor, katuupat kabog pero tungod sa kakuan nato na ay mga nasulbad no nga mga giduol nga problema sa City Hall o gusto sab sila Mayor nga magpadangat sa ila nga pagpasalamat kanimo uban sa mga departamento. Kung tabang kay Mayor Clarix Oy na para sa kung anak nga namatay. Nangayo kung tabang kay Mayor Clarix Oy. Ako si Corazon Rebelisa, taga-Bara, Makabalan, Cagayan de Oro City. Dako akong pagpasalamat kang Mayor Clarix Oy nga gitagaan ko sa akong Dako akong pagpasalamat kang Mayor Clarix Oy nga gitagaan ko sa akong financial sa akong bana sa tambal sa kidney ug sa yambaga. Dako kay akong pasalamat sa iya ha. Ako si Alfredo Binayon Jr. Na andan nga tawgon og alan ang tawag sa kuha sa kadaganan. Nagpuyo ko sa Kalaanan, Kanituan, dinis Cagayan de Oro. Dako ang akong pagpasalamat o kinasingkas niya akong pagpasalamat kang Mayor Clarix Oy nga iya ming gitugutan nga makabalik sa among pagmasads diya sa Divisoria. Then dugay na gid namong gihandom nga makabalik mi. Salamat kay sa iyang pagtabang o pagtugot kanamo. Kinasingkasing mig pasalamat og dako ang among kalipay nga iya ming gitugutan. Okay, so moto mga igsoon no ang pipila no nga nagpadangat Mayor no sa ilang dakong pasalamat sa imo ug sa imong administrasyon tungod sa hinanali nga solusyon sa ilang gihangyo sa imo. No, mga igsoon, di lang mo mabalaka kay sa sunod, no, daghan nag-text sa ato din sa ato personal nga number para makapadangat mo sa inyong mga mensahe no, pinaagi sa text. Next Friday, no, atong ihatag ng atong text line para kuan. Anyway, Mayor, naminaw po si Kagawad Doc Daba, no? Yehe daw, yehe. So, salamat kayo ha sa katawhan, labi na sa kauswagan, kang Joan namati. Mayor, dinita kay siyempre doon na ang piyesta, basin doon na kay gusto na ipasabot sa katawan unsa ning atong mga kalihukan sa pista o bahin sa aning one-stop shop serbisyo sa baryo outreach program nga paghimuon sa Tig-Napuluan sa Agosto 25. Okay. Unsa ning mga klase sa mga batakang serbisyo Mayor nga atong itunol sa katawhan? Okay. Sa dili pa nako na tubagon, Doc Ronnie, ako lang ipahibalo nga ang atong mga barangay official sa tanang barangay sa Dakbayan, magpasalamat ko sa ilang pagdapit nga gipanguluhan ni City Councilor Alam Lim sa ilang binulan nga katiguman ni atong iaging simana. Ako silang gihanyagan gidapit nga naiuban daghan ng mga kapitan mi ato sa tong buhatan nga nagpapirma aron mahimuan sila og program of work nga sila maoy nagpili nagila sa mga angay ikatabang sa gobyerno sa Dakbayan sa ilang barangay kung unsang mga programaha nga kasulbaran haom sa ilang problema o kinanglanon sa ilang barangay. So padayon gihapon ta niya na nga ihatag nako ang barangay empowerment sa mga barangay officials. Madili ka man kauban nako o kauban, tagaan mo nako kay katawhan man ang akong serbisyohan ug alagaran. Ang sa umaabot nga unang serbisyo sa baryo ni Clarix Oy
ato ipahigayon sa barangay Tignapuluan. Tanang serbisyo sa gobyerno sa Dakbayan dadon didto sa kabarangayan. Tanan gyud unsay gikinahanglan nila o ako mismo sa unang higayon sa gipaningkamutan og paninguha sa buhatan sa City Civil Registrar ug sa CID, miabot ka 68 ka magpakasal. So ako ang magkasal niya na. So kung unsa to akong naandan nga mohatag og litson, red wine o cake, mo pod akong ihatag. Sus, kakuya ba kayo na? Murag gusto magpakasal si Kuya Jan Ana o si Alam Lim kung doon ay libreng litson. Niatong anang adlaw yun mismo. Unang bulyada na sa serbisyo sa barangay, sa baryo. Akong dadon yun ka gusto ko nga ang gobyerno duol sa katawhan ug ang katawhan duol pod sa gobyerno. Kay dili ta magmalampuson kung magpalayo kita sa katawhan. Og dili malikayan nga dili nato mahibaluan ang unsa ilang mga kinahanglan o pakitabang kung dili gyud tamo adto sa matag barangay. Gusto gyud ko moadto gyud. Sa Tignapuluan, una ni nung gawas nga serbisyo mayor no nga kanang aktual gyud sa katawhan. So matag bulan duha ka barangay. Duha ka barangay. So kini una ning barangay sa Tignapuluan. Okay, District 1. Sa District 1 sa Agosto 25 na. So attention dia katawhan sa Barangay Tignapuluan, ang Barangay Council dia, may buntag ninyo dia. Manghatag bugas niya na. Manghatag og bugas. Manghatag og bugas. Okay, so tanan klase nga serbisyo dalhon gyud. Katong tuli, napoy tuli dia. Naagapon tanan serbisyo dadon ako dito. Okay, so uban sa ako mga department managers. Okay. So tuwa sila tanan mayor aron diretso kung dunay complaint, concerns, ma-address dayon sa hasta ang legal na to. Ang legal. Dunay magpa. So dunay legal consultation. Yes, naa tanan. So kada mga igsoon na usbo na to sa Barangay Tignapuluan na karong August 25 no at tibok adlaw ni mayor gikan sa tibok adlaw ni dayon ang mga barangay officials ayaw mo kabalaka kay dili ko gusto nga mag-anda mo pagkaon para kanamo. Magdala mi kamong tag-tag sa kagalingong balon. So magdala tag kamuti. Dili maghasol. Dili manghasol. Okay, so pasalamat ta ha sa atong mayor no sa Agosto 25 una ni no diya sa may Barangay Tignapuluan. Unsay na ka-special aning Tignapuluan nga sila mga unang makadawat sa ingon tag grasya nga serbisyo sa tungod pud sab nga layo-layo pud siya nga barangay. Okay. So ang pinakalayo nga barangay mo ay duol sa akong kasing-kasing. Okay. So kaswerte balay kayo. Mayor, ang atong update sa fiesta sa mga kalihukan kini Higalaay Festival. Unsay paabuton sa katawhan ani? Ang ako lang sa katawhan kanunay kong nagahangyo o nagapahinomdom kanila nga kining kasaulugan sa kapistahan dili lang sa kagamhanan sa dakbayan o sa kapulisan kundi sa tanang katawhan sa atong dakbayan o labaw sa tanan ang mga bisita o dumuduong nga makig-uban makigsandurot sa kasaulugan sa atong kapistahan. Dili nato maangkon ang pagka-successful sa maong kapistahan kung dili ta magtinabangay, labi na sa kahusay o kalinaw. Bisan ana kanunay ang atong kapulisan 24/7, dili kita kanunay magsalig. Kundili sa atong tagsa-tagsa kakugalingon, magtinabangay kita nga maangkon gyud nato ang atong kahusay o kalinaw. Sa tanang mga programa kay usa man ni kabulan nga selebrasyon o kasaulugan. Muna nga nagpasalamat ko sa nangulo ni ining atong kauban sa tourism, sa atong department manager nga naningkamot gyud nga makahatag og kalingawan og naghatag og kahigayonan sa mga gagmayng patigayon nga makabaligya sila sa ilang mga angay imbaligya labi na ang atong mga kaigsuunang mag-uuma higayon nga makabaligya sila sa ilang abot sa ilang kaumahan nga naa diha karon gihimutang sa atong Gaston Park nga niadtong miaging adlaw Lunes atong giablihan nato ug daghan pang umaabot nga angay ablihan pod. So ang tanang kalingawan gyud para gini sa katawhan, para sa kalingawan kalipay sa mga katawhan labi na unang higayon human sa pandemya nakasaulog kita kapistahan nga face to face gyud.
Muna nga magmatngon ta, magtinabangay ta, at timanon na to atong kaugalingon. Katong wala pa magpabakuna, o katong nabakunahan, magpa-booster. Muna usa sa akong hangyo po nga o pahinomdom. Kung gimahal nimo ang imong kaugalingon, magpabakuna ka, magpa-booster ka. Kay paghatag ba na o panalipod sa imong kaugalingon, o labi na po pahinomdom ko nga ting-ulan naman ron, tawhagon po na ako akong atong mga kaigsuonan sa dakbayan nga manglimpyo ta sa palibot nga hinahanglan ng mga dilita mo kuan nga mo dagas mo daghan ang lamok dingge, no? So atong matngunan o pahinomdom gyapon nako kay hapit naman mo abli ang klase, magpistopis naman ang inyong mga anak kinahanglan magpabakuna na ug magpa-booster. So usbo na to mga igsoon kining atong programa inyong alagad Mayor Clarix Uy matag adlaw kini nga Miyerkules no ay Friday no sa alas 10 ang takda hangtod sa alas 11 extension ni sa duha ka adlaw mga igsoon nga People's Day no sa atong syudad no nga mismo ang atong mayors dakbayan mao gyud makigatubang nimo. Mayor, nagpasalamat dai tuod no ang atong mga sidewalk vendor sa imong pagtugot nga sila makabalik diya sa atong sidewalk para in town makapamaligya. Ang angay man gyud natong sabton. Naiuban natong mga igsoon dili kasabot pero una-unaon pod unta nga basing kana lang nga gamay nga hinabang nga mamay ilang nakabot nga panginabuhian. Tuod na maligya sila sa maayong mga baligya pero dili sa sakto nga lugar legal. Pero ako lang hangyo po sa atong mga sidewalk vendors aron walay tawo magreklamo o dili mo makabalda sa atong trapiko. Tabangi ang inyong kaugalingon nga walay magreklamo aron magpadayon mo sa pagpamaligya. Kay kung dili mo mutabang sa inyong kaugalingon, mapugos ko, mawala ang akong pagsabot o pagtabang kay tigbabaw mangyod ang balaod nga akong ipatuman. So mawala ang kahigayunan nga akong gihatag kaninyo. Kana lang ang akong gamay nga hangyo ug pakitabang nga para sa inyo nga magpadayon mo, tabangi ang inyong kaugalingon. Sabton Mayor nga ang imong pagtugot, dala na ang panawagan sa suporta sa katawan kay gitugutan man mo, kinahanglan di sad ninyo mabalda ang dagat sa trapiko unya manghinlo pod sa inyong biyaan no nga lugar. Kanunay nako nang gipahinomdom sa ila. Sa dayon ninyong human sa inyong pamaligya, limpyo pod ang inyong palibot kay inigbalik pod ninyong pamaligya, limpyo pod sa bang inyong palibot. Wala na ba'y kuan Mayor, gawas nga gitugutan nimo sila, wala ba'y monitoring sa RTA para 100% good walay mga posibleng violations nga ilang mahimo? Monitor gyapon na sa RTA kay dili malikayan sa mga nanglabay nga adlaw. Nagpabuyag man ang atong mga kaigsuonang sidewalk vendors. Motong gitawag nako si Engineer Oclaret kayang atensyon. Gani nagpakitabang ko ni Colonel Mandia nga kinahanglan aduna po'y mga pulis po nga mutabang sa atong RTA pagpahigayon, pagplastar sa ilang pamaligya. Para lang sa mga naminaw, Mayor, ang imong pagtugot nga maka-display sila sa ilang mga lagot mo, guban pang mga baligya, doon na ba'y mga oras diin nimo sila tugutan? Naagi hapoy mga oras. Salamat kayo kung tuman sila sa oras. Kay dili man tanan ihatag nato sa ila ang tanan. Ang ako lang ang pagsabot lang sa ila. Kay usbo nako unsaon taman ko ng akong mga igsuon mauray ilang nakabot nga panginabuhian. Nakasabot ko sa panginabuhian sa tao sa akong isig ka tao. Labi na karon panahon na nga wala pa ta nakabangon sa atong hugno nga ekonomiya sa COVID. So nakasabot ko na sa kawadon sa akong isig ka tao. Okay. Matod pa, igagaw, duwa na ko ka igagaw, mga buta. Salamat, Mayor, nga tugtan na nimo ang ato mga blind sa pagbalik sa ilang pwesto kaniadto. Kining ato intaw mga blind nga masahe. Kay mao man ilang kalipay nga mayong gani kay naay atong mga kaigsuonan butang nga mo serbisyo mohatag ka lagsik sa atong lawas pero gitagaan ako sila lugar sa Divisoria nga taman ra pod sila diha. Usab po do na matoy mga igsuon nato nga dili butang nga nagmasahi diha sa Divisoria. Ako pong gitugutan pero hangyo nang nako nila
ayaw mo adto sa lugar sa mga butang nga nagmasahi nga adtuon pa ninyo kay mawad-an pud taon sila og customer. Lupig pa sila sa pananaw na inyo pang bintahaan, ayaw lang angay-angay lang ta kay nakasabot ko sa panginabuhian ninyo. So malipayon sila sa ato pa, expected na to nga karong fiesta na ana sila diya. Nagsugod na sila. Nagsugod na sila. Hasta mismo ang manicurista sa Gaston Park. Akong gitagaghigayon sila kay mao man gyud ang ilang mo lagi na sabto nako ang ilang panginabuhian kay mao ra gyud ang ilang nakatunan o mao ra ilang nakabot nga panginabuhi. At least mo balik na no ang ilang ginagmay nga kinitaan. Mayor dinita kay napatay oras. Mayor, dako sang kalipay sa ato mga negosyante. Kaya I understand do na kay pronouncement nga ang ato mga negosyante wag tango na to ang ilang do na kay condonation proposal sa City Council aron di na sila magbayad aron ang tingali ang ilang ibayad idugang sa puhunan. Mahatagan balik katumanan, Mayor? Sa ako, wala ko'y gisaan nga di nako tumano. Okay. So, depende nila na sa City Council. Kung doon na po sila pagtabang o pagsabot sa nahiaguman sa atong mga negosyante na sulod sa duha ka tuig, wala may ingon nga nakaginansya o doon na sila kinitaan. Okay. Mo po'y usab nga, karong panahon na ang gobyerno, mutabang po sa atong mga negosyante. Sa hinay-hinay nga makabangon na po sila po sa ilang negosyo. Tama ba to, Mayor, nga gawas nga doon na kay condonation sa mga penalties o uban pa, wala kay ipahamtang nga bagong buluhisan? Wala yung ko'y ipahamtang o wala ko'y pag-usbaw sa mga buluhisan. Usa po na sa akong tinguha nga, usa sa mga dugang ikatabang nato sa mga negosyante. So, murag ko adgo kayo ni Mayor, no? Kining imo tingali regalo ni after pandemic nga nakita nimo nga hinay gyud kayo karon tanan ang dagan sa negosyo. Wala pa gyud kabangon. Wala pa gyud kabangon. Usab katong mga motorila drivers nato o jeepney drivers. Gikundo nako tanan ilang mga multa. Magbag-o sila. Hasta tong mga stallholders sa publikong merkado nato sa Dakbayan. Kung tugot ang City Council, ikondon sab nako ang ilang mga wala na bayri mga aron magbag-o na sila. May untaog naminaw ang atong tanang membro sa City Council. May butag dito sa tanang membro sa City Council, no, led by Vice Mayor Bibot Rodriguez. O may butag sabya, no, ni former Vice Mayor Renier Kikang, kang Kapitana Lorna, may butag dia, no, o dia. Put sa may Barangay 31, naminaw sila. Salamat dia, no, kumusta mo dia? Mayor, salamat kaayo kay mibalik na ang peaceful nga syudad. Pasalamat sa atong kapulisan nga nakapaminaw sila sa akong hangyo ug sa akong tinguha na mabalik ang kahusay ug kalinaw. Kay sa pipila ka adlaw sa imong entrada mura og dunay mga mga isolated, no? Usbo na to, dili alarming but isolated ng mga kaso like any other areas, no, in Region 10, bisan even in Manila, no, naagyo ni, no? But pasalamat ta, Mayor, kay ang atong kapulisan abtek. Unya, Mayor, kanang baniog sa kayo ang ingon ta very distinct kaayo ni mga relasyon sa atong kapulisan. Murag taas kayo ang ilang moral karon kay you have announced nga imo gid silang suportahan sa ilang mobilization o gani doon na kay mga pahalipay sa atong kapulisan. Sa katong niaging simana nga tanang mga operasyon sa atong kapulisan nga malampuson tanan og labi na sa pagdakop sa mga suspitsado sa mga nanghitabo o krimen sa atong dakbayan. Ako silang gipasidunggan, ako silang gipahalipayan o gipasalamatan aron musamot og kakugi og makaawhag pud sa ilang ubang mga kauban nga wala di ay tapasagdi ni Mayor. Gitagaan gyud higayon ni Mayor ang atong mga panarbaho, ang atong pagserbisyo, labi na sa pagbantay sa atong kahusay og kalinaw. Usa na sa pamaagi gani ako silang gisultian puhon akong patasan ang ilang mga allowance o ang ilang mga tubil sa ilang kurudo o dungagan ako og bag-ong mga patrol cars nga gikan gyud sa kagamhanan sa Dakbayan. So kanusa ka ni posible, Mayor, no, Tingali mahuman og bidding sa dili pa matapos ang
bulan sa Agosto, matag presinto sa atong kapulisan, magdawat sila tagsa-tagsa ka bagong patrol ka Fortuner. Nya usa sad sa gikalipay, Mayor, katong bagong gisubhan nga post office. Ngano wala na nimo i-convert into something lucrative but imo gyung gihatag sa atong kapulisan? Walay sa akong kaugalingon, walay makalabaw sa kahusay ug kalinaw. Kay ang katawhan ang akong gipanalipdan. Ang katawhan mao'y gitagaan ako kasiguruhan. Ang katawhan kanunay akong unahon ug palabihon sa akong programa sa kahusay ug kalinaw. So murag makita nato no, doon ako higalang pulis, no, si butagya ni Police Colonel Henry Cayas, og nakita gyud kuno diya, no, ang kausaban. Ini ang ilang gatan-aon ang relasyon, Mayor, no, sa kapulisan. Murag ganado sila kay murag na-mention to niya, I do not know how true, nga na kay pahalipay nga groceries natoy 20 kapin ka mga pulis nga imong gipahalipayan. 21 ka pulis. 21 ka pulis, no, nga nahatagan. Pahalipay lang ginagmay. So wa nay rason gyud nga medyo nakita man sila tong kapulisan sa palibot, no, kay sayo man sad ta galibot, kita nato visible na gyud kayo nga atong mga kapulisan. O pasalamat ta, no, kay sa atong kapulisan kay Mayor, ba kay plano, Mayor, kay lugar base sa statistics gamay gyud kayo ang pwersa sa atong kapulisan. Wala ba kay plano nga maghangyo sa kauluhan sa atong region nga madugangan ang atong kapulisan? Depende lang sa atong regional director kung tagaan gyud higayon kung dungagan sab og usab. Ako pong suknaon ang atong city police director Colonel Mandia kon angayan bang dungagan. Kay madako-dako po nato madungagan po ang atong ihatag nga allowance sa atong mga kapulisan. Og sa katong akong gisaad nila nga mga grocery. Okay, di man ko gusto ana nga kung matagaan ang usa di na pwede na di nato tagaan ang tanan. So unsa man ni Mayor, mura og kuani murag something like reward and punishment. Motivation na motivation sa mga tao. Nga at least dili nato atong gitan-aw gyud og gibati nato ang ilang kakugi, ilang paningkamot niya. Dili lang basta-basta nga kumo kay do na sila katungdanan gisilduhan sa gobyerno. Dili lang nato sila taga-higayon nga pahalipay pahinamon. Okay, usbo na to mga igsuon ha. Next week magdala na ta sa atong text number para kung kay personal man number nato ni, pero natay basahon ginagbay lang mga igsoon. Matod pa ni Joan Abiho, naminaw siya karon, matod pa Ron, basin pwede nimo malakbitan among problema diri sa akong lugar kay hinay lang nga ulan, mosaka dayon ang tubig kay naami sa pinakaubos nga area. Mayor, kining sige na rabag ulan na ay malikayan, di nato malikayan nga ay baha sa mga lugar. Unsay plano nimo ani mga barangay nga bahaunon kaayo? Para ana ni Joan Abiho, asa dapitan na sa Kauswagan. Palihog kay naminaw man si Engineer Ginito Asikia. Pinakaubos daw nga area, wa may specific nga kuan. Salamat nga dunay mga katawhan nga nagpaabot sa ilang tabang po sa gobyerno nga wala nakita tingali po sa atong mga barangay officials. So dako nang palipay o pasalamat sa mga hingtungdan nga gitabangan ta sa atong isikataw ang kakulangon sa pagserbisyo sa gobyerno. Salamat kayo tanan Joan Abiho, palihog ko padadi kog sulat or mudiritso ka sa buhatan sa atong city engineer Asikia adto asya dito kay atimanon nang maong problema ha. Patuan ako na or imuan nag program of work dayon diretso ni Engineer Asikia. Okay, matod pa. Ron, gusto lang namo ipaabot amo pasalamat kang Mayor Rolando Clarix Oy kay dito nimi sa City Engineers gibuhatan na og program of works ang Barangay 31 labi na sa Purok 4 nga kada ulan magbaha. Dito ni sila Mayor atiman, no? Salamat kayo nga misanong mo sa akong hangyo nga wala ninyo gidugay. Salamat kayo Kagawad Utoy, no? Kagawad Haba o Kagawad Nilyas. Salamat kayo tanan. So matod pa dinhi ron gi-announce ni Mayor nga ang matag barangay hatagan niya og barangay empowerment projects nga mo kantidad tag 500,000 o 500 million. 5 million. 5 million. So tanan barangay ni Mayor. Unsa ni nga mga klase sa mga proyekto?
sila mao'y mag-identify. Kay sila may nakahibalo sa kinahanglanon sa ilang barangay. Dili ako. Kay dili malikayan nga dili tanan nako mahibaloan. So sila may nakahibalo. Sila kung unsay ilang mga prioridad nga mga proyekto nga sarang makahaom sa kasulbaran sa problema sa ilang barangay. Matoy pa din sukad sa una, daan na si Mayor Rolando Clarix Oy nga matinabangon o I hope nga dili siya magpalabi sa iyang trabaho kay nadungog namo ganina kutob siya alas 9 pahulay sab kuno. Maulaw man ta mo pahulay minna ay tawo naghulat. So okay. bisan sa katapusan nga tawo moabot tag alas 10 kay nakauli man kitag alas 10 gyud. So atong gitiwas gyud kay naghulat na ang tawo nya di nato tiwason. Samot di ko gustong na kasuko sa tawo. Sus pastilan kinahanglan gyud nimo Mayor i-place gyud nimo tanan kay nakasuroy ta sa City Hall. Grabe gyud nga linya sa tao. I do not know kung asa ka mikuha sa imong talagsaon nga strength ana Mayor. Pahulay lang katulog lang kadyot pagkaon mo. May butag ya ni Ma'am Sheila Lumbatan no o kakang Ma'am Kadsa Salamat ko sa akong mga kauban labi na sa Nadia sa akong buhatan nga kanunay po makig-uban makig-unong kanako sa akong inadlaw-adlaw nga pagtrabaho labi na sa pag-alagad sa katawhan o ang ilang mga pagsabot nga kung unsay akong mga kakulangon sa akong pagtagad kanila masinabtunon kaayo sila kanako. Mayor kining every Wednesday, Thursday, no? Gawas din ni kay live man ta nga usually unsay ginaduol sa imo sa mga tao. Ang common good nga medyo ingunta, wa ba maglabad imong ulo pananglitan? Tambal, bayronon, bayronon sa hospital, lungon, bisag unsa lang, bisag unsa nga problema, bisag ma-personal, moabot gyud sa ako. So inana ni gyud murag kaniadto nga katong kapitan pa ko, maurag hapon nga mga problema ug mismo gani sa congressman pa ko nga atubangon sila nako sa panahon nga makauli ko gikan sa kauluhan. Doon na gyud koy tanang adlaw nga mauli ko para gyud sa katawhan ako silang atubangon. So naanda na gyud nako na muna akong makaingon ko nga kalipay ko nga makatabang ko sa akong isig katawo. Okay, I understand Mayor nga sa representante pa ka sa unang distrito. Gaadtuon ka gud sa imong balay kundi sa karwin sa imong district office o tingali uban gali nga mga ang second district gaadto gyapon. Mayor, kung ikumpara nimo ang imong kahimtang sa una representante kog karon, unsay kalainan in terms sa pag-atubang sa tao, mas didaghan ba karon o kay murag covering the whole mas midaghan og daghang problema og walay labo sa mga pirmahonon. Pero mas midaghan karon. Mas dako og bugat-bugat na ang problema pero kalipay ko nga naay mga tao katong gisulti lagi nako sa mga tao mag-unsa man ang maayo nimong opisina manindot nimong opisina pero walay tao pero bisag gubaon imong opisina pero daghang tao tilimad-on na nga ang nangatundanan maduulan masultian o maminaw sa katawhan. So pastilan so sa ato pa mas midaghan. So may man to sa una kay pag human sa sesyon didto Lunes, Martes, Miyerkules, huyos maka karon gyud. Karon di ka nakaipsot kay ana gyud ka sa syudad. Munang mukauli na kog alas 9. Pastilan. So makapanihapon na kog alas 10. Okay, sus. Una dili good, no? Makapaniudto kog alas 2. Sus pastilan. Mo gina akong usual nga paniudto alas 2. Wala ba di ba nimo makontrol ang tao Mayor? In a way, naman tay Wednesday, Thursday, napa-extension Friday. Maulaw ko sa mga tao o kaikog na ko sa mga tao. Dili ko gusto nga ang tao mo. Ako yung kinaiya og batasan, di ko gusto nga ang mga tao mo ay maghulat na ko. Mas maayo pa nga ako'y maghulat nila. Sus, pastilan. So, morning ingon nga kinahanglan balansihon. Regards na ito og ko sa naigwapa diya sa CIO. One time, nagsugat ta. Ningon ko nga, kitsa atong CIO Mayor, hindi ka nga sigurado magustuhan mo siya. Gwapa gyud ay. Ay, gwapa gyud ay. Gwapa. Dili na dawaton sa SM kung dili na gwapa. Pero di besad ko mabintahaan.
Agwapo man sa. Diba? Sus, magida. Bitaw mga igsuon. So, usbo na to ha. Kining atong programa mga igsuon, no? Kining inyong alagad Mayor Clarix Oy, mabati kini mga igsuon matag adlaw nga Biyernes alas 10 hangtod sa alas 11 sa sayong kautuhon og sa matag Miyerkules og Huwebes dito mo sa City Hall katong dunay mga personal nga tuyo nga dili na matagad pananglitan diri Friday kay I understand na apo dinha sa silong karon ang nag-atang ug gipaybalo din ni Mayor no gipaybalo ni Mayor nga kaning Lunes Mayor gibahin-bahin nimo imong oras. Ikaw na lang tingali paibalo, Mayor. Okay. Matag Lunes o Miyerkules? Kanang imong schedule, kanang imong Lunes, Martes, okay. Unsay imong routine, ana? Kanang gihapon, watubang gihapon kog mga tao. Pero doon na po yung mga buhatan, sudnong buhatan nga mo kortesiya nato. Atubangon gihapon nako. Pero dili malikayan nga katong mga tao nga dunay katuyuan nga wala na kahibalo sa ilang schedule. Dili po nako pabalikon o pahulaton nga adto ra mo adlaw Miyerkules. Ako gihapon atimanon gihapon. Pero pasabto nakto nga kanang adlaw unta sunod Miyerkules na mo og Huwebes. Kay murag I understand kining Lunes, Martes og sa Friday sa hapon purely executive ni nga mga functions nimo like mga mamirmakan okay. Doon na may mga tao po nga dili malikayan nga doon na nagyoy dili maabtag mga sunod nga mga adlaw ang ilang hangyo nga pakitabang. So ako lang po silang sabton. Okay. Gusto ko lang basahon kay gusto gid niya basahon matod pa niya gikan ni Brad Joan. Dili gid nako malimtan nga sa akong pagka-hospital nga siya mismo nanawag nako para mohatag sa iyang tabang bayronon sa hospital. Ang Joan Abiho. Okay. Maulaw ko ana. Na hospital siya. Siya gud iya man gud ko nung ipabasa. Dili isulti unta. So, ako ba'y nanawag? Ako ba'y mutawag? Oo, ikaw ko nanawag nangumusta ka sa iya. No, so di pa Mikaela. Mao lagi nakurat ta, no? So bay butag. I hope nga okay pas all right ang iyang kahimtang karon. Salamat kayo. Kumusta na ka sa imong balatian, Joan? Ako naman gyapon ko'y sakit pero kini mo akong sakit sa dughan ba kay pirmi ko biktima sa gugma Mayor. Ito lang akong programa. Bitaw mga igsuon usbo na to ang atong una kining bulyada sa programa nga giuluhan nato inyong alagad Mayor Rolando Clarix Oy, no? Iya gining gipasabot nga kining adlaw nga Biyernes extension ni siya no sa Wednesday o Thursday nga iyang pakigimamat sa inyo magduso sa mga ginagmay nga hangyo o reklamo. Mayor nga to mga department head nga naminaw karon no unsa gyud imong marching order sa ila as far as the respective offices is concerned. Kanunay kong nagpahinomdom gyud kay gingnan nako ang akong mga kauban sa pangalagad sa katawan. Ako nagkalain-laing mga department managers nga ikaw, ako, pariharata nga magserbisyo sa katawhan. Alagara nato ang katawhan. Kay dili ko magmalampuson kung dili mo mutabang kanako. Sa maong pagtabang, maupoy pagtabang ninyo sa katawhan. Importante nga ang katawhan balik-balikon ako, palabihon ug unahon gyud kanunay ang pagserbisyo sa katawhan. Bisan tuod aduna tay kakulangon sa pagserbisyo sa katawhan kay dili man ta kahibalo sa ilang katagbawan apan ipakita nato nga naningkamot ug naninguha ta nga sa atong buhatan sa higayon nga mga yug hinabang ang katawhan ato silang gipaminaw ug giatiman gitagad ang ilang mga kinahanglanon. Muna nga ako kanunay kong nagahangyo gyud kanila nga dili ko magmalampuson kung wala sila. Gani nagtuon pa ko. Nagbase ko sa ilang ipaambit kanako sa akong kauban mga department mga rekomendasyon. Ang kunon ko man gyud na kay wala man tingali magmayor nga kahibalo dayon diretso. Ang kunon ko na gani mingon ko nila sa usa ka flag raising ang usa ka tuig sa mayor mao ang usa ka tuig sa pagtuon.
Pagtuon sa nagkalain-laing mga pagpangalagad kay daghang mang departamento. So nagkalain-lain ang ilang mga functions, lain-lain po ang ilang mga serbisyo. So diha ko magtuon sa ilang dako taas-taas nga kasinatian as department managers. Og ang ikaduhang tuig mao na dayon ang execution kay ang mayor executive man. So ang execution na dayon sa mga pagtuon nga nakatunan sa mayor sa nagkalain-laing department managers. So ikatulong ka tuig wala na kay ngano mangandam na sa pinili ay. Okay, so okay, no, inyong nabati mga igsuon, no, ang programang inyong alagad Mayor Clarix Uy. Tungod sa kaapiki, Mayor, anyway, naapamay next Friday, no, naapoy Wednesday ug Thursday. Medyo apiki ta sa atong pagpanag-uban, no, ug usbon nato mga igsuon ang atang-atangin ninyo, no, ang programang inyong alagad Mayor Clarix Uy every Friday dinhi sa Magnum 99.9. Mayor, medyo gikapos sa oras imong final statement, Mayor. Sobre kanunay kinasing-kasing ako magahangyo sa atong katawhan, sa atong mga kaigsuonan, labi na usab sa atong mga kaigsuonan sa media nga dali kayong mapaabot ang mga pahinomdom, pahimangno, mga hangyo o pakitabang sa kagamhanan sa dakbayan ngadto sa atong katawhan nga sa atong umaabot nga kapistahan mabinantayon ta sa atong pagkamabinantayon mao lamang ang pagtabang sa atong kapulisan sa pagbantay dugang sa pagbantay sa atong kahusay ug kalinaw nga makabaton kita sa usa ka malipayon malinawon nga kapistahan ug labaw sa tanan sa umaabot nga pag-abli sa klase kinahanglan andam pud kita motabang sa atong mga kabataan. Ang atong kaakuhan dili lang sa pag-atiman sa ilang inadlaw-adlaw nga pagtungha kundi mismo ang atong paghatag og kasiguruhan nga atong mga kabataan mabakunahan na or kung mahimo mapabuster na kay magsugod na ang klase nga face to face at least andam na ang tanan. Okay, so kinisab, no, mga igsoon, salamat kayo, Mayor, sa mong pagdalikyat ko din, no, sa atong live program every Friday. Wala tayo panahon, mga higala, no, katawan sa dakbayan sa Cagayan de Oro, hangtod sa sunod Biyernes po. Kini si Ronnie Waniwan, maayong udto kalatong tanan. Agay. Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad Mayor Clarix Uy at ang sunod semana alang sa dugang mahinungdanong impormasyon ug matinud-anong pag-alagad sa kagamahanang lokal ning syudad ubos sa inyong alagad Mayor Clarix Uy. Inyong alagad Mayor Clarix Uy. Ang programang inyong nabati